Ayun mga kamaskara, bali sasabawan na natin yung mga kinuha nating lapis. Yung iba nito nandun sa ating mga kasamaan sa dagat, binigay na natin. Kumuha lang tayo ng ilang piraso, siguro isa, dalawa, tatlo, apat, lima, pito. Tapos isang pinaka talaba. Yan, lalagyan na natin ito. Bawang, luya at maraming kamatis. Siyempre, lalagyan natin yan ng malunggay. Yan o. Lininisan ko na nga pala to. Tinanggal ko lang yung pinakadulo nito. Kasi unti lang naman laman yan. Ayan lang naman laman yan sa loob. O, hindi na natin kailangan yung... Kaya pinutol ko na yung mga pinakadulo. Para hindi masyadong siksikan sa kaldero, ano. So ayun, gawin ko lang tong malunggay ng maluto na to. itu पहिले हो पार्टनरमा ल्याएको कुनहरू अब पार्टनरमा ल्याएको त्यो त्यो दि अब हामी पनि ल्याएको हामी यो सक्छौँ त्यो मिसले पकाउनु भयो नि त्यो मिसले ल्याएको सोच्नु नपर्ने तिमी ल्याएको अनि गरे भने मलाई भयो जस्तो पटक त्यो भइहाल्छ मेरो गाडी होइन हाम्रो भन्दा पहिला हामी लिएर अनि मैले ल्याएको अनि ल्यायो अनि मर्यो अब त्यो दुईवटा बाँकी छ नि त त्यो दुईवटा पछि अनि तपाईँ ल्याउनु अनि भयो लास्टमा आउनु होइन ग्यास निस्केपछि केही भन्दैन अनि Yan lang laman yan, no? Yan, no? Yan. Ang laki ng shell, maliit lang yung laman, no? Ganyan talaga yan yung lapis na yan. So yun, thank you Lord, bakbakan na namin to. Marami pong salamat. Umusok-usok to.